शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, वो सारे ज़िक्र अस्कार अमाल और दुरूद पाक की जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, और इन सब के लिए कोई ख़ास इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दुरूद पाक पढ़ने के हर इंसान के अपने अपने तरीके हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजें। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ भेजिए, नज़र करम हो जाए। और चुनाचा हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, छोटी छोटी परेशानियां हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। बस हम ये चाहते हैं कि फ़ौरन से इसका हल निकल आए, परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, दुआएं जो हैं वो जल्दी से कबूल हो जाएं। और ये कोई अलग बात नहीं है, ये आज के दौर के हालात ही ऐसे हैं। और दुरूद पाक पढ़ने से तो वैसे भी मसले हल होते हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और दुनियावी हाजात जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। और हमारा असल मकसद भी यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते में आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अमल चल रहा है, ये जो जिक्र चल रहा है, दुरूद पाक का जो विर्द हो रहा है, आप यकीन करें ये बेहतरीन अमाल और जिक्र है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, और अक्सर मैसेज आ रहा होता है कि हम इतने लंबे ज़िक्र अस्कार जो हैं वो हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जो तादाद है उसमें हम दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि मसाइल बहुत हैं, ना ज़्यादा फ्री टाइम ही नहीं होता, मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, ज़हनी सुकून नहीं है, एक जगह बैठकर तो पढ़ ही नहीं सकते वगैरह वगैरह। तो कुछ ऐसा बता दें कि हमें दिली सुकून और इत्मीनान आ जाए और तसल्ली भी आ जाए, और हम कम वक्त में जो है वो अमल करें, जिक्र करें, और हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाएं। तो मोहतरम नाज़रीन, देखें सारी बात तो नीयत की है। नीयत अच्छी होगी, खलूस अच्छा होगा, तवज्जो और ध्यान होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि थोड़े से अमल, थोड़े से जिक्र से ही हमें जो है समरात और बरक़ात मिलेंगे। एक चीज़ मैं अक्सर बताया करती हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसका बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, और जब पढ़ा है इसका बहुत ज़्यादा फैज़ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, इतना टाइम नहीं है कि एक जगह बैठकर पढ़ सकें, तो जहाँ पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, पाकी नापाकी की हालत में हैं, बावजू बेवजू, जिस तरह चाहे करें। बस ये है कि थोड़ी तवज्जो हो जाए और थोड़ी खालिस नियत हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला करम ज़रूर होगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें 11 बार, 21 बार या 41 बार, और हर नमाज के बाद 11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं याद कि मैंने नमाज पढ़ी और मैं 11 बार दुरूद पाक पढ़े बग़ैर जाए नमाज से उठ जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ऐसी बरक़ात नसीब होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान पढ़ सकते हैं, ड्राइविंग के दौरान पढ़ सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, अपने काम के दौरान, ऑफिस में, घर में, किचन में काम करते हुए, वजू बावजू भी पढ़ सकते हैं। हर हाल में, हर कैफियत में पढ़ सकते हैं। खुला पढ़ें, कसरत से पढ़ें, दिन में कई बार पढ़ सकते हैं। 11 बार थोड़े थोड़े वक्फे से पढ़ लिया। आपने बस ये करना है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसका जो सवाब है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। इसके बाद बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हदिया करना है, तमाम अहले बैत को हदिया करना है, और फिर आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी दुआएं हैं, जो भी मुरादें हैं, उनके वसीले से मांगना है, दुरूद पाक के वसीले से मांगना है कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस दुरूद पाक के सदके से मेरा ये काम बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी ये दुआएं, मेरी ये हाजात, मेरी मुरादें पूरी फरमा दे। बस आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है और अल्लाह को मनाना है, और बार बार करना है और करते रहना है। और फिर आप देखिएगा कि जिस दिन से आप कर रहे होंगे उसी दिन से आपको रिजल्ट
ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ عمل میں نے کئی بار آزمایا ہے۔ اگر آپ کو رات میں نیند نہیں آتی، جسم میں درد ہے، تو 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کریں، اسی وقت آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اگر آپ ٹریولنگ میں ہیں اور راستہ بند ہو گیا ہے تو 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر ہدیہ کرنا ہے، اسی ٹائم راستہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو کسی شخص سے کوئی کام ہے وہ نہیں ہو رہا تو 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل بیت کو ہدیہ کرنے کے بعد اس شخص کو ہدیہ کریں، اس کی روح کو ہدیہ کریں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا کام ضرور کر دے گا۔ کوئی دشمن ہے، کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس سے ہدیہ کریں، وہ دشمنی چھوڑ دے گا، پیچھے ہٹ جائے گا۔ کوئی حاجت آ گئی ہے، پیسوں کی ضرورت آ گئی ہے، آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ تعالی پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کا ایمان کامل ہوگا اور یقین کے ساتھ کامل ہوگا۔ آپ دل سے دعا کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں، اتنی ہی جلدی وہ کام بنتا ہے اور اسی دن بنتا ہے اور لازمی ہوتا ہے۔ یہ عمل میں خود کرتی ہوں اور یہ میرا آزمودہ ہے کہ درود پاک کی برکت سے سب کام ہو جاتے ہیں، سب بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اور جب یہ عمل کیا ہے مجھے ثمرات ضرور ملے ہیں الحمدللہ۔ بس یقین رکھیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ درود پاک ایسا برکت والا عمل ہے کہ اس کے بغیر تو نماز بھی قبول نہیں ہے، نماز بھی کامل نہیں ہے، یہ نماز کا لازمی جز ہے، نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جب میں یہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو میرا کام بھی انشاءاللہ تعالی ضرور بنے گا۔ جب یقین ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو باہر کے معاملات بھی خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹا اور مختصر عمل ہے، ہر کوئی بآسانی کر سکتا ہے، ہر کیفیت میں کر سکتا ہے، باوضو بے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ دن میں کئی بار کریں اور یقین کریں کہ آپ اس کے ثمرات اور برکات خود دیکھیں گے۔ اور درود پاک پڑھنا تو ہر مسلمان کا فرض ہے، تو کوشش کریں کہ لازمی درود پاک پڑھنے کا روزانہ کا معمول بنائیں، تاکہ ہماری دنیاوی حاجات اور دعائیں بھی پوری ہو جائیں اور آخرت بھی سنور جائے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے کام بھی ہمارے بنتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر کرنے والا اور بہترین عبادت کرنے والا بنا دے، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے جن کا درود اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور ان کی بگڑیاں سنور جاتی ہیں، تو آج ہی سے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ سب اس نورانی سفر کا حصہ بن سکیں اور اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سعدیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔